Don't know where we're gonna fly like you did sometimes. हेलो एवरीवन जय जगन्नाथ वेलकम टू द आसियाना फरपू आज आम घर चली चाट प्रिपरेशन तो से बो अलरेडी प्रेसर आलू सिझापी बसई सारी आउे चली दही बूंदी बनइबार प्रिपरेशन दही बूंदी बहुत पैन रे तेल गरम कले से पंचफुटण ऐड कले जदि पंचफुटण आप ने सोरिष जीरा आउ पानमहुरी एतिकी को ऐड करदे दी चार्टा लंका फुटेदेवे अदा टे छेचिकी पकड़े फ्लेवर भल लगे देन मेरसुआ पत्र आउ एतिकी हो सारा फुटण हो सारा आप गैस बंद करी दही ऐड करेंगे कहीं दही छिंडी जाए जदि गरम थी फुटण देन दही छिंडी तो पानी टी क्वांटिटी अधिक रखा कहीं बूंदीटा सोक कर पानी जो रेडीमेड बूंदी आप ऐड करेंगे तो सेटा पानी सोक कर या फिर लुण टी कम देते कहीं बूंदी अलरेडी लुण थाए ना अधिक लुण हो खाई भी पारे तो बूंदी प्रिपरेशन आमर दही बूंदी है रेडी बोया को किसी टाइम पानी देदेवे कि बर्तमान घोड़े देवे एति भितर मो पुअर इच्छा है खाइबा को मैगी तो सी सेपटे बैकग्राउंड रे चिल्लेला मामा मु आज रुटी खाइबेनी मु मैगी खाइबी तो मु रेडी हो गली मैगी बसाइबा तो मु इंडक्शन ने मैगी रेडी करुच्ची एति भितर सेपटू जोर कांदिला अंशु तो मु सासु बो आम दौड़िलु कौन है कहीं कांदुची बोली सी पूरा खतरनाक कांड करी बसी आपण तंटी जगार गोटे बड़ी से ढोकी देखूँ यही बड़ीटा जी ब्लड लगी तार माने बहुत ना ब्लीडिंग तार होती तंटी से एमती से ब्लड लगी से बड़ी बाहरुनी बहुत जबरदस्ती हाथ पूरे बहुत कष्ट बाहर कले तंटी पूरा छिंडी जाइए तो ताकू आम ये हसैया ट्राए करुचु माइंड डाइवर्ट करने लिची बहुत भल लगे तो ग्लास मुझे लिची देकरी माइंड डाइवर्ट कराऊँ तू लिची कोली करते तो तंटी भल हो तार नाक को मुझे जूम करी आप देखिपे सी गोटे टर्च धरिकी दौड़ूला बाथरूम जीव बोली टर्चटा पकई ऊपर को आ सीधा जाकि पिटी हो गला कांथरे तो पुणी से कांदिकी बही आसला आउ बुझाबुझी सा करी मुझे मैगी खुआई फाइनाली आसली आसला आम चाट रेडी चाट बनवाई रेडी कलु तो तेल कड़े तेल पकईकि तेल गरम है से जीरा सॉरी जीरा ऐड करेंगे जीरा तापर कंचा लंका मुझे अदा रसुण को छोट छोट काटिक पकई आउ बेरी डाली टी ऐड कराई एतिकी भल भाव रोस्ट हो आसला आप कौन करेंगे पियाज ऐड करेंगे तो पियाज को फ्राए करवा पियाज फ्राए करने जदि शीघ्र पियाज को टिके माने ब्राउन कलर आने चाहिए देन से आपड़ी आम कौन करवा ना लुण ऐड करदे तो सीटा शीघ्र सीझीज पियाजटा भी पियाज सीझीगला बहुत से ऐड कले आमर टमाटो टमाटो से अल्प आउ थे लुण ऐड करेंगे अल्प अल्प कर लुण देते तापर या घाटी भल भाव मिक्स करदेला या घोड़े देवे कहीं से टिके गैस फ्लेम लो करदे घोड़े देला भीतर से सीझीज टमाटोटा तो टमाटो से पियाज जदि भी सीझार था सब सीझीज भितर आमर आलू बाकी सब जिनस आम रेडी करके थोई देचु तापर आम ए मसला गुंड ऐड करवा हल्दी गुंड बोदेले तापर जीरा पाउडर धनिया पाउडर चाट मसला आउ बाकी गरम मसला ये सब ऐड करागला यही टाइम आम गोटे डिस्कसन चलला जे से चिकेन मसला ऐड कर चिकेन मसला दवाई मुझे कहली तो बो आम घर समस्त वेजिटेरियन तो सी कौटू शुणी से कहले ना चिकेन मसला चिंगुड़ी गुंड ऐड होची तो सेटा पक्का जीवनी तो जदि आपण मैंने जानते मत कमेंट सेक्शन में निहाती जनइबे कि यहाँ सतना मिछ बोली एठी से मसला फ्राए हो गला घोड़े देले एति भितर पुअर क्षीर पीवा टाइम हो गला तो मुझे क्षीर रेडी करने आसली आउ क्षीर टिके अलरेडी फुटिकी थिला बस उषुम कर दबार थिला ग्लास रे गोटे चमच पेडियाश्योर नेली देन ए क्षीर ऐड करके भल भाव मिक्स करदेली आउ ताकू क्षीर पीवाई बर्तमान जीवी एवं तीजन जाक स्टार्ट हम सांघातिक ड्रामा सी कह मु पीबिनी सी कह मु पीबिनी आगे बड़ को देले बड़ कह भाई पीब सान को देले सान कह भाई पीब तो एमती चलो ये गोटे ग्लास क्षीर पीवाई भी पूरा 15 ରୁ 20 मिनिट आपको लगिज सी एत दौड़े पछे दौड़ा पड़ो
ଏଇ ବାଟିଟି ଦେଖୁଥିବେ ମୋ ଗୁଣମନ୍ତ ପୁତ୍ର ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ବର୍ଷକର ହେଇଥିଲା ୟଶକୁ ସେଇଟା ଢୋକି ଦେଇଥିଲା। ମୁଁ ସ୍କୁଲରେ ଥିଲି, ତ ବାବା ଫୋନ୍ କରି କହିଲେ ଏମିତି ଢୋକି ଦେଇଛି ଆଉ ମୁଁ ଡରି ଯାଇଥିଲି। ବଟ୍ ସେଇଟା ସେ ତାର ଝାଡ଼ାରେ ବାହାରି ଯାଇଥିଲା ତା ନେକ୍ସଟ ଡେ। ବାବା ତାକୁ ସାଇତିକି ଏବେ ବି ରଖିଛନ୍ତି, ସେ ବଡ଼ ହେଲେ ତାକୁ ଦେଖେଇବେ। ତ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଏଠି ଡ୍ରାମା କରୁଛନ୍ତି କ୍ଷୀର ପିଇବେନି ବୋଲି। ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ତକିଆ ପଛପଟେ ଲୁଚିକିରି ଅଛି, ମାମା ମୁଁ ତୋତେ ଦେଖାଯାଉନି, ମୁଁ ନାହିଁ, ମୁଁ ପିଇବିନି। ତ ଫାଇନାଲି ତାଙ୍କ ସହିତ ଲାଗିକିରି ବହୁତ ଟାଇମ୍ ପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପିଏଇକିରି ଆସିଲି। ସେ ବଡ଼ି ଚକ୍କରରେ ଆମର ଆଜି ବହୁତ ଡେରି ହେଇଗଲାଣି ରାତି, ତ ଡିନର୍ ବି ହେଇନି ଆମର। ବାବାଙ୍କର ମେଡ଼ିସିନ୍ ଟାଇମ୍ ବି ହେଇଗଲାଣି, ବଟ୍ ସବୁ ଗଡ଼ବଡ଼ ହେଇଗଲା ସେ ତାର ବଡ଼ି ଚକ୍କରରେ। ଫାଇନାଲି ଆମର ଏଠି ଗ୍ରେଭି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି, କାହିଁକିନା ମସଲାରୁ ତେଲ ଅଲଗା ହେଇଗଲାଣି। ତ ଏଥିରେ ଆମେ ଆମର ଯେଉଁ ଆଳୁ ସିଝେଇକି ରଖିଥିବା ତାକୁ ଏଥିରେ ଏବେ ଆଡ଼୍ କରିବା। ଆଉ ଆମର ଚାଟ୍ ଆଜିର ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ। ଚାଟ୍ର କିଛି ପ୍ଲାନିଂ ନଥିଲା, ତେଣୁ ମଟର ବି ଯଦି ପ୍ରି ପ୍ଲାନ୍ କରିକି କରିବେ ଦେନ୍ ମଟର ଆପଣ ଚଣା ବତୁରେଇକି ରଖିଦେଇକି ଆଡ଼୍ କରିବେ। ଆଉ ଯେହେତୁ ଆମର ସଡନ୍ଲି ବନିଲା, ତ ଆମେ ଘରେ ଯାହା ବି ଥିଲା ସେତିକିରେ ହିଁ କରିଦେଲୁ। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଘରେ ଚାଟ୍ ବନାଉଥିଲୁ, କାହିଁକିନା ଗୁଡ଼ାଏ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି କରିନଥିଲୁ। ଡେଲି ରୁଟି ଖାଇ ଖାଇ ଚିଡ଼ା ଲାଗୁଥିଲା ବି ସେମିତିରେ। ତ ବୋଉ ଏଠି ଆମର ସେ ଆଳୁ ସିଝା ଆଡ଼୍ କଲେ। ଆଳୁ ସିଝା ଆଡ଼୍ କରିସାରିଲା ପରେ ସେଥିରେ ଆମେ ପାଣି ଦେବା, ତାକୁ ଆଗେ ଆଳୁକୁ ମିକ୍ସ କରି ନେବା ସେ ମସଲା ସାଙ୍ଗରେ ଭଲ ଭାବରେ। ଦେନ୍ ସେଥିରେ ଆମର ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଡ଼୍ ହେଇନି, ଆମ ଘରେ ଆମେ ନର୍ମାଲି ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ୟୁଜ୍ ହିଁ କରୁନା, ସବୁବେଳେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ହିଁ ଆଡ଼୍ କରାଯାଏ। ବଟ୍ ମୁଁ ଆଜି ଇନସିଷ୍ଟ କଲି ନା ଟିକେ ରାଗ ଲାଗିଲେ ଭଲ ଲାଗିବ, ତ ଆପଣ ଟିକେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ତ ମୁଁ କହିଲି ବୋଲି ବୋଉ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଆଡ଼୍ କରିକିରି ତାକୁ ପାଣି ଦେଇକିରି ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲେ ସେ ଟିକେ ଫୁଟିଯାଉ ବୋଲି। ତ ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇକିରି ଆପଣ ଜାଳ ଅଧିକ କରିଦେବେ, କାହିଁକିନା ସେ ଅଲରେଡ଼ି ଆଳୁ ସିଝିକିରି ଅଛି, ସିଝିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ବାସ୍ ପାଣିଟା ଟିକେ ଫୁଟିଗଲେ ସେ ଠିକ୍ ଲାଗିବ। ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ହେବ ଯଦି ଆପଣ ଗରମ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିବେ। ତ ଫାଇନାଲି ଆମର ଚାଟ୍ ରେଡ଼ି। ଏଠି ଆମେ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ମିକ୍ସଚର୍ ଆଡ଼୍ କରିଦେଇଛୁ ଚାଟ୍ରେ। ଦେନ୍ ଏଇଟା ମକା ଚିପ୍ସ ଆଡ଼୍ କରାହେଲା। ଆଉ ତାପରେ ସେ ଆମ ଯେଉଁ ବନେଇକି ରଖିଥିଲୁ ଆଗରୁ ସେ ଦହି ବୁନ୍ଦି, ଏଥିରେ ବହୁ ମିଠା ମକା ଆଡ଼୍ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଅପସନାଲ୍। ବାକି ପିଆଜ ଆଉ ଟମାଟୋ, ମୋତେ କଞ୍ଚା ଟମାଟୋ ଭଲ ଲାଗେନି, ତେଣୁ ମୁଁ ବେଶୀ ନେଇନି, ଟମାଟୋ ଆଡ଼୍ କରିବେ। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଦହି ବୁନ୍ଦି ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଥିଲା, ଦେଖିବେ ଆପଣ ଏବେ ଦହି ବୁନ୍ଦି ପୁରା ମସ୍ତ ସେ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ପାଣି ଟିକେ କମିଯାଇଥିଲା, ତ ବହଳିଆ ବହଳିଆ ହେଇଯାଇଛି। ପଛରେ ପାଣି ଚାହିଁଲେ ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ତ ଆଜିର ଆମର ଡିନର୍ ରେଡ଼ି, ଆଉ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଥିଲା। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍କୁ ଏଣ୍ଡ କରୁଛି, ଆଣ୍ଡ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ।